Phungkaham dofani takuk tei bukuksong ingkepi ang social media o tai Facebook rogo je কয়েকটা comments nukmani tai কয়েকটা movement nukmani bisingo sungmung kaini belai important abno sung sitai kalayo kaisangkha dolsa movement khaikya 1971 ni ulo phainai rongno maro hanai abo kaisa movement ni slogan khanamani jei dolpha nangei tongthong abo hai slogan kajak abno tei kwbangma borokni kwbangma comments khnaka tei kaisa hingke CAA ngi thangka citizenship amendment act ngi thangka sino hani borokno sing tai rohori malia nei je comments khaile kok kalai tongmani torko bitorko nglai tongmani আসলে তাকুকতেই বুকুকসং जों पुइला किसा दर्ज रमै जे कोनो व्यापार न जे कोनो कन्सेप्ट न काहाम के खानाइना ना नांगो खानामानि परे बुजिना ना नांगो आबनि परे से जों कमेन्ट्स खाइलाइना नांगो आं पुइला न सानाय CAA नि व्यापार तै CAA माने सिटिजेनशिप एमेन्डमेंट एक्ट तामुंगै citizenship act no amendment khainani a singmungni guideline no definition no saka Bharat borsho no guriwui tinta rashtra tongo Muslim country a jaga je Hindu tongnai Buddhist tongnai Jain tongnai Christian tongnai borokno Muslim country o थांगै तंनानि सेब रजागलिया बरकनो रख्लाइजाखा बुफरे साप्रे खलाइजाखा बरक आरो थां तंनानि बेलाय जों जाल खलाइजाक ओंखा आबुनि बागै बरक थां तंनानि बागै भारत हा कतर फाइ हापाइ बायखा हिंके बरक ताबुक डिटेंशन केम्पनि रेशन चाइ दङो डिटेंशन केम्पो तंगो आन्तर्जातिक रिलिफ फान्डनि रेशन चाइ दङो हाई हुम्पानो बरक ताबुक जरा भारतबर्षनि सिटिजेनशिप इंगिमायाखो नागरिकता मानियाखो आबो हाई बररकनो भारत काइसा धर्म निरपेक्ष सिमिया हिंदुस्तानी बो हनजागै तंनाय राष्ट्र बा बरकनो नागरिकता रनानि बागै एमेन्डमेन्ट खाइमानिसि आबो कोनो बेआइनि लामातै हापाइनाय रकनो अथवा फातारो जुद्ध नांगै शरणार्थी इंगै तंफाइनाय रंनो रनानि बागैया शुधु धर्मनि कारणे थुरुकसा हानि माने मुस्लिम कान्ट्रीनि रेख्लाइजाकनाय रंनो अहावो नागरिकता रुई तन्नानिसि बरंनो ताबुक जरा नागरिकता रजागियाखो बरक ताबुकबो रिलिफ फान्डनि रेशन चाइ दङो शरणार्थी अथवा डिटेंशन केम्पो तंनाय रंनो रनानि बागैसि आबो एमेन्डमेन्ट खाइजागो हिंके सुप्रीम कोर्ट आफुर साका भारतबर्ष प्राय 33,000 हाई आफगानिस्तान पाकिस्तान तै बांग्लादेशनि हिंदू इंमानि कारणे बरकनो आ जागानि रेख्लाइजागै इंडियाव हापाइ तंफाइनाय रकनो जों हिंदुस्तानी राष्ट्र हिसाबै जों बरकनो नागरिकता रुसिनाय हनै आइन एमेन्डमेन्ट खालायखा ताबुक जरा बरकनो नागरिकता रजागियाखो जे आबहाय केसो तंनाय रकनो साका नरक प्रेयार खाइदि नरकनो जों नागरिकता खाइनाय फिया आ प्रेयार खाइफ्रु नरक जे आयंगो हिंदू मुस्लिम हिंदू ख्रिस्टियान बुद्धिस्ट जैन हनै रेख्लाइजाकफ्रु आयं सेफ सिकिउरिटी सानै नंनि जानि हावो जे मेमोरेंडम रमानि आ कपि मा फुनुकनाय हंके आबुनि परेबो नरक मायांगै भारत हिंदुस्तान हापाइफ्रु ब दिन हापाइका बोसोर तारिखआव हापाइका ब इयाराव हापाइका ब थानानि आन्दाराव हापाइका ब डिस्ट्रिक्टआव हापाइका ताबुक ब डिटेंशन केम्प दं आबो जत डिटेल्स डकुमेन्ट मारनाय हाइकेसि CAA नि एक्टियारो
khobjaknai otherwise nung a prayer khaipano a CAA ni ektiar khobjakya hangkai nung nagorikota maya hingke tabuk je comments khai tongnai rok nang sanamu sungo Tripura hao abo hairok ni bagui kono detention camp to da tongba bo district o phai hapai borok tabuk jora detention camp o tongui tong antarjatik relief fund ni ration chai tongnai tong tabuk jora abo haike bo kurikhu o CAA ni ektiaro je detention camp o tongnai refugee rong no tabuk se nagorikota rnani bagui prayer khaidi ni sakho government কিন্তু কেবল রোজাগিয়াখু হেঁকে ত্রিপুরাও যে তংনাই রক বরখাই ডিটেনশন কেমো বো তংয়া হিন্দু হনের খাইজাগৈ ফাইনাই বুয়া খ্রিস্টিয়ান বুদ্ধিস্ট জৈন হনের খাইজাগৈ ফাইনাই বুয়া শরণার্থী ক্যাম্প তংই আন্তর্জাতিক রিলিফ ফান্ডনি রেশন চাই তংনাই বুয়া বরক সিটিজেনশিপ মায়া ওই তংনাই বুয়া বরখাই ফাইমা লগে লগে সিটিজেনশিপ নাওই ভোটাধিকার নাওই রাজনৈতিক অধিকার নাওই হানি অধিকার নাওই o jagao শাসন ক্ষমতা পর্যন্ত নাওই তংনাই দফাসি বরক o CAA ni ektiaro klaya aboni bagai Tripurani khoroksa Bangladesh ni phainai bano tabuk jora CAA o apply khlai maya khlaira gya nglai tongo aboni bagai takhuktai bukhuksong Tripura o je Bangladeshi beni babe hapainai beni onoprobeshkari rok khoroksa pano o CAA ni ektiaro kalaya jar karone borok aro nagorikota manani kono lama othoba sep krei aboni bagino ang joto dofarongno koina nayo borok je tabung nagorikota nai tongmani bebangno oboiddo babe nai tongkha lamchayatei phainai rongni grupo se borok kalayo aboni bagai borok je sekepano mathanai abono jeng wana jangnani kogya tamon keba jeng kok satani sana nangnai je neng tabuk se CAA ni citizen ektiaro je klainai no nagorikota rnani hini naikhu kebono tabuk jora rojagya kho hungkai neng judi a CAA ni ektiar ni borok hungkai nengle bahike aboni sikang nagorikota mani tongkhaba neng bahike rajnaitik ক্ষমতা mani tongkhaba neng bahike hani অধিকার mani tongkhaba neng oro bahike nagorik hini joto সরকারি ফ্যাসিলিটি না ওই রাষ্ট্র ক্ষমতা রাজ্যনি ক্ষমতা পর্যন্ত যত ফ্যাসিলিটি সহ নাই তংখাবা ইনকা অর্থাৎ বরক আ একটিয়ার খবজাগিয়া বরক যতন বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হিংকে তাবুক প্রশ্ন অজাগাসি जों বরকনো রহনা বাগৈ তামো খালাইনা নাংনাই যে বরক লামচায়েতি ফাইনাই রক borok se o jagani proshasok ngi tongkha hingkai borok to bongni borokno rohna kogya tamni bagi hingke rajya sarkar Tripura khai kaisa purno rajya swikriti manjak o jagao rajya sarkar ni khomota hingke borokni yago hingke borok khaina kogya hingke tabuk tam khaike mar honai rohori mannai hingke tabuk o jaga kendra sarkar no direct hostokep khairena bagai jeng kokma sanai jeng movement ma khainai hingke am movement khaitani কেন্দ্র সরকার কয়ফট নাই নংবো রিপোর্ট মার নাই ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ইমপ্লিমেন্ট খায়ানি কখনো রাজ্য সরকার অবনো কয়ফট নাই নংনি স্টেট গভর্নমেন্ট আব নায়ানা হনে তাবু স্টেট গভর্নমেন্ট লে বংনি গভর্নমেন্ট সিংকে ফাতারনি ফাইনাই বরক দফানি গভর্নমেন্ট সিংকে বতা আবনো খলাইনা কইগিয়া হিংকে সিং অ সামুংনো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ni yakti হিংকে yakti খাইরেনা হিংকাই जों তামো খাইতে কলাই তাখুকতাই বুকুক जों ওয়ান সুবি নাইদি जों কেন্দ্রনি ইয়াগো রাজ্যনি শাসননি ক্ষমতা অসামং খাইদ্রবনি বাগৈ ফানো ইয়াফারে রেনা নাংনাই হিংকে আবু ইয়াফারেনা হিংকাই অ রাজ্যনো जों সরকার সবাই রেনানি লামা ফাসিং মা থাংলাইনাই আবো হাইকে মুভমেন্ট খালাইলাইনা নাংনাই হিংকে তাও সরকার বাহাইকে ইয়াকারনাই সরকারনো বাহাইকে সবাইনাই কক ফাইনাই কিন্তু আংসাও সিনি অ হানি বুসারক তাবুক যতনো এক লগে খরাং কাইসাকে তিসাকা হিংকাই যত পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ অর্থাৎ ইলেক্টেড যে অ্যাসেম্বলি মেম্বার যে তংনাই जों কোনো কসা কপুর হংলাইয়াওই যতন ইয়াকাरै সরকারনো সমর্থন খাইমানি ইয়াকাरै উসুলি ফাইবেই খরাং কাইসা ফানবাক্সা ইয়াকবাক্সাকাই খরাং তিসাকাংকাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সরকার বাই সবাই রেনাই
সরকার সবাইরমানি পরেনো রাজ্যপালনি জায়গা ক্ষমতা থানায় রাষ্ট্রপতি শাসন 6 মাসনি বাগে রেজাকনায় 6 মাসনি পরে পরিস্থিতি অনুসারে অ জায়গাও দেউসা ইলেকশন এংনা এংয়া আবো চিন্তা খাইজাকনায় আবনি বাগैनो जों केन्द्रनि याफाव अक्षमतानो याफारि रना हंखाय जों आलामा मारमनाय हिंखे ताबुक तैगिसा अ जागाव कक गोबांमा फेरलायमुं नुकजाकमानिखाय जियां तासिं कायसा पॉइंट सामानि 71 नि परे फाइनाय रकनो मारहनाय हनै जे कायसा पलिटिकल पार्टीनि बिसिंति एक्शन फनुकजागै तंमानि मुभमेंट खाइजागै तंमानि रैली खाइजागै तंमानि किन्तु इंडिया गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम डिपार्टमेंट अफेयर्स साकलाइमा जागाव 71 नि परे फाइनाय नखाय रहनाय 71 नि सिगां फाइनाय न नारकनाय आमहाय कुनो कक्रै सुप्रीम कोर्ट नि गाइडलाइन आफुरु क्लियर खाय साइरका स्राय स्राय खाय साइरका जे भारत स्वाधीन मानि परे कायसा यूनियन राष्ट्र गठन खाइमानि परे 1950 नि 26 জানুয়ারি নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্রনি কাইসা সংবিধান কার্যকরী খাইজাকা আর স্বাধীন রাষ্ট্রনি পয়লা পপুলেশন সেন্সাস ওংখা 1951 পয়লা পার্লামেন্টারি ইলেকশন ওংখা 1952 হিংকে 1952 যে ভোটার লিস্ট সেনামজাখা আবো 1951 नि सेंसस रिपोर्ट नि मुताबिक न सनामजाखा हिंके ताबुक प्रश्न अजागासी सुप्रीम कोर्ट अबो गाइडलाइन साइरिखा जे 1951 फर्स्ट पपुलेशन इंडिपेंडेंट इंडिया नि पपुलेशन सेंसस मानी उलो नों 1952 फनो फाइदंखा नों जुदि लामजायातै फाइखैतो नों इलिगेल माइग्रेंट कलाइखा आरो ताई नो डाउट कोनो कन्फ्यूजन करै आ कन्फ्यूजन नरक तानारक दे आपनो आं नरक नि थानि कयना नायो आरो ताई कोनो कन्फ्यूजन करै नों 1952 फाना फाइखा किन्तु नों जुदि बिसातै फाया आंकाय नों सम्पूर्ण अवैध अनुप्रवेशकारी कलायो ताई कैसा साका गाइडलाइन नों आ 1952 फानो नों बिसातैनो फाइखा हाइपनो निनि बिसानो जेसे लंग टाइम खाइपनो 50 বছর 70 বছর তো ইংয়াবলে নং 1 মাস নিবাগে ইংমানো 6 মাস নিবাগে ইংমানো 6 বছর নিবাগে ইংমানো 10 বছর নিবাগে ইংমানো কিন্তু নিনি বিসানি ভ্যালিডিটি পাইমানি পরে নিনি বিসা ইনভ্যালিড ইংমানি পরেবো নং থাঙ্গিয়াকো কোনো না কোনো জায়গাও কোনো না কোনো রাজ্যও নং সেপনাওই জায়গা পাইयै आ জায়গাও নক হোক তাঙ্গৈ नागरिकता नाई तंखा खगै आधार कार्ड खाइका भोटार कार्ड खाइका रेशन कार्ड खाइका हाइपनो नन इनक्वारिओ जुदि आबहाय कुनो केस दङै मानजाखाय नों 6 বছর जेल बचानाय तामनि बागै हिंखे नों बिसातै फाइनाय बरक बिसानि भ्यालिडिटी पायासानि नों किफिल थाना नांगो नों ताबो बिसानि भ्यालिडिटी पाई इनभ्यालिड इं थांमानि परे बताय 30-40 বছর रमै 50 বছর रमै और खगै तंखा खगै नागरिकता नाई तंखा खगै रेशन कार्ड भोटार कार्ड नाखा आधार कार्ड नाखा যত সরকারি ফেসিলিটি নাখা রাজনৈতিক অধিকার নাখা সুপ্রিম কোর্টনি গাইডলাইন সাকা आ জাগাও नों মন্ত্রী एमएलए फानाङै दंदि কোনো एमपी फानाङै दंदि सरकारी जे कोनो अफिस डिपार्टमेंटनि जब खाई अफिसार फानाङ दंदि नों सम्पूर्ण बेनि अनुप्रवेशकारी अर्थात अवैध नागरिक हिसाबै नों चिन्हित दंनाय आबनि बागै सुप्रीम कोर्ट बर्गनि বিচারनि राय साका आबहाय कोनो केस मानजाखाय 6 বছর जेल लिंनाय ताई 10 लाख टाका जुरिमाना अंनाय आबनि परेसे बनो जे जागानि फाइका आ जागाव बनो डिपोर्ट खाइजांनाय हनै स्राय स्राय साखलाय रेखा हंकाय जों त्रिपुरा सरगले तामनि बागै केंद्र सरकार से उसुक जरा नारगनाय उसुक जरा नि परे फाइनायनो रहनाय हनि साया खो नरगले और 71 नि परे फाइनायनो मा रहनाय इंलाय दंखाबा आवश्यक बोल राजनीति शुद्ध पलिटिकल माइलिस निबागै सेमे खलायलाय दंखले ताखुकताय बुखुकजों बेलाय जायांनाय अबहाय बोल राजनीति खाइमांनो जों तिनि अस्तित्व कमाय थांखा सिने अब तिनि गोल्डन सुजुगिया डायमंड चान्स अबनि परे ता अबहाय ताय सुजुग फादा फाइनो फाया असुजुगनो सुदैनो जों ताबुक दफा बाय दफा तर्क बितर्क नांलायै हाथ सारा खलायलायै शुद्ध नेता तरनानि बागै माइलिस नानानि बागै सिमि कक सालाय दंखाय सुजुग नालाय दंखा हंखाय ओंलाक खुब बेलाय वानसुगै बाबिवै सामुं तांजांनाय जरा फाइ दंखा स्राबस्रानि बागै कष्ट खायलायदि
সারা জীবন নেতা মন্ত্রী এই মান্নায় কিন্তু 5 বছরনি বা বিশিকবানি নেতা মন্ত্রী এমএলএ ni bagile bongsono binas khainani lama tatalangni takuktai bukuksong aboni bagai ang norokno koyo norokni o amalose usik jora biriban engkhang kai chini next generation second generation third generation tamungnai aborongno wansugui srapchani bagai phano o chair ni loop rangni loop nangmana yakarei soi soi kai samung khajak nangthong political mileage othoba neta tornani bagai simi acting ta khlailaithong e koimung naragei ang tini Facebook media o je phaimani Kisaswk lamno ang orono mathaka jotono khulumbaikha tiprasa ayuglok thong.